Okay, dito kayo, mag-play kayo dito. Okay, mga bobo yung hype na yan. Okay, na-silence ko, tignan mo. Hindi sila makapasok ko. Sabihin niyo pag ready niya inyo ha. Sabihin niyo pag ready niya inyo. Okay. Ano, may nagtawag pa sila ng healer. 8. Sige lang. Atras kayo. Kung bahala sa puno. Gang kayo lang yan. Mamamatay yung isa. Natuwa ako sa tank, tatalon eh. Kaya nga. Eh, ready. Tuklay position. Nag-heal. Ayun, wala nang heal. Wait lang. Looking. Sige. Nakanay ako. Look. Nakanay ako. Wait, naano sila. Oh, silence. Shield now. Look at me. In 3, 2, 1, damage now. Ay, naka-heal. Nakancel ako. Yeah. Nakancel ako. Brawl nyo lang. Dito lang kayo sa loob. Yeah, stop na. Yeah, dito lang kayo sa loob. Sige. Hellion jacket. Pops nyo yung, ano. Okay, magtikit. Pats now. Spread. Look at me. Ready? Ready. 3, 2, 1, on me. Tangina, sayang yung damage natin doon, no? Nice! Spread. Labas kayo. Go. Labas. Nice. Labas. Lapit kaunti kay Zay. Lapit kaunti kay Zay para mahil ka. Sabi niyo pag ready ha. Huwag 2 seconds. kayong Ready. 3, 2, wait. Now. Pak. Nag-miss. Ayun, mamatay. Nice one. Okay, kite. Resistance. South. Silence ko. Go. Nice. Ready? South. Go. Sabi niyo pag Okay, ready. 3, 2, 1, damage now. Nice. Start, kite. Resistance. Kite. Kaya bobo. South. Is. Mamark yung healer. Last healer na to. Walang mana yung healer nila. Sige. Back lang. Sabi yung pag ready ha. 2 seconds. Okay, ready. Okay, on me. In 3, 2, 1, on me na. Fuck. On me. Ay, pakagag. Dip now. Sinilence ko. Stay on safe. Takbo. Sige, go. Stay on safe. Is. Nice one. Kite is. Walang mana si Zay. Sige, kite lang. Dandahan, sige, kite lang. Ready. Now. In 3, 2, 1, damage na. Takbo, kite ulit. Is uli. Sige, wala pa time stopper. Is ulit. Ispa. Sige, silence ko. Ispa, Si Zay namamatay si Zay. Stay, takbo sa'yo, yan. Patay na si Zay. Takbo. Tayo. Ang bobo na. Wala na mana si Zay. Go. Stop ko sila. Good. Ang trap ng ano natin. Sarap, pre. Natin. Ay, kita mo ba yung stop ko doon? Wait lang, i-review ko yan.